We had been talking about going deeper, no? And probably this would be our theme for the next 6 months or 1 year. Ang pagpatiglom, ang pagpalalom. Anyway, we would like to welcome everyone, especially ang mga first-timers. Sino mga first-timers namin dito? Pakitaas ng kamay para ma-recognize namin. Thank you, ma'am and sir. Napabaylain. Okay, so naiuban, mga kaubanan na nato, pero dili na sila kausano, nagbalik-balik na ni sila din. Igsoon kining tawag sa pagpalalom, tawag ni para sa tanan, dili ni tawag para lang sa pipila. This is not a calling just for the pastors, for the elders, deacons, and those people who are serving in the church. No? This calling of going deeper is a calling for everyone. Ignay mo katapad, magpalalom na ta. This morning, I will be talking a theme going deeper in our faithfulness in our church life. Again, going deeper in our faithfulness in our church life. Our text will be found in Psalm number 84, verse 10. This is the word of the Lord. For a day in your courts is better than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of wickedness. Mga igsoon, gina-highlight nato this year, no? Ang ato ang faithfulness in our church life. This encouragement is not just mo attenta once a month, twice a month, thrice a month, but to come every Sunday. And I will explain to you why we need to come every Sunday. So mala, sige, i-explain ganina ni Pastora Jane, there is a blessing to those who are faithful. Katong matinud-anon nga nagasimba, no? Of course, faithfulness is equal to all aspects of life. But today, for the sake of our theme, mag-focus ta in being faithful in our church life. Kining pagsimba nato sa balay sa Ginoo. The writer of this psalm is a man who loved the house of God. In love siya sa balay sa Ginoo. God's house is the place He want to be. No? He desired to be. Dunay mga nag-ingon nga ang author ani nga psalm is one of the sons of Korah. No? I don't know if you could still remember, ang kaliwatan ni Korah, mo ni silang katong mga nag-rebuilding kang Moses, kung nakahinumdum mo. Because of the rebellion, God kanang outburst in anger, ingon siya sa mga Israel, ugmang adlawa palayo mo sa tent. Bisan sa tent lang tulda, ugmang adlawa palayo mo sa tulda ni Korah. Because earth will swallow them all. No? Kaya hinumdum mo katong dunay gilamoy sa yuta, mao ning mga kaliwat ni Korah. But I was so amazed. Natingala ko nga nung doon na may nabilin nga kaliwat ni Korah. Kaya sa unang panahon, mga igsoon, tulda-tulda man na sila, no? Usa ka tulda, usa ka grupo, usa na ka pamilya. They had been arranged by God, no? Strategically. Diri ang kingdom of Judah, diri ang ana na sila, Mark, no? And I was so amazed, why doon ay nabilin sa mga kaliwat ni Korah? Mga igsoon, nakaanak ko ba nga, there is still a chance, no? Sa usa ka kaliwatan, bisan pag-imong kaliwat, perti kadautan. Pero kana bitong andam ka mo sa likway sa binuhatan sa imong mga katigulangan, God will honor that desire and He will save you. Na may gingon sa Bible nga ang sala sa papa, sala sa iyang mga katigulangan, paninglon sa Ginoo up to the 3rd generations, 4th generations. Pero what I look at it, it's a sum of a great redemption. Asa ka makakita
nga ang iyang ginikanan is a wicked parent, a wicked ancestors. And yet, ang iyang mga anak nahimong mga ministers, nahimong mga doorkeepers. Wow! Asa ka makakita, anak? Mga igsoon, dumdumi daw ninyo ang inyong kaliwatan asa mo gikan. Di ma kay makurat mo. Tama na kung lulo, palahubog mo kay itong dako. Nganong na pastor man as Pastor Ulan nga, palahubog man kay ng dako. Hello, somebody. If you trace your bloodline, you will never see righteousness in your bloodline. The message is simple. God is telling us, God is telling everyone that redemption is found only in God. We cannot save ourselves. Why? Because no righteous will be found in our bloodline. Tanan natong mga kagikanan, mga ginikanan, nagsugod sa pagkadautan. Pero salamat na lang kay Ilab, they are willing to salikway. No? Saan na sa English ng salikway, kuya? Reject. Wow, reject. No? Forsake. No? Kung upat, kung tulo, three sake. So, mga igsoon, doon ay chance. No? There is a chance. Okay, so, during this time, mga igsoon, wala na ang templo sa Israel. It has been destroyed. Murag continuation ni sa pasawali ni Pastor Cha. Had been destroyed by the Babylon. They were in captivity during this time. Nagahandom na lang ang isa sa mga anak ni Korah. Probably he is a doorkeeper. No? Naghandom lang siya nga, Lord, kanusa pa mabalik ang templo, Ginoo. Because it has been turned into rubble. Tama ba, rubble? It has been destroyed, ruined by the Babylon. O makita nimo mga gagbay na lang nga mga pisik-pisik sa mga bato. It has been destroyed completely by the Babylon. Mo nang hinungdan pag uli nilang Israel ni Nehemiah mo to ilang gi-rebuild ang temple. So naghandom siya nga, Lord, kanus apa ba mo balik ang templo? But what I see so on during this time, diri na-restore ang tinuod nga pagsimba sa mga katawhan sa Ginoo. Muna nakaingon ko nga, captivity is a better teacher than liberty. Pwede siya mo gana? Captivity is a better teacher than liberty. Kung kanusa sila nasakop sa Babylon, kung kanusa nawala ang templo sa Ginoo, dito na-restore ang ilang desire tinguha nga magsimba sa Ginoo. During this captivity of COVID-19, oh, Lord have mercy. Diri nato na-appreciate ang pagkanta. So, nagipasimba taway kanta-kanta. Reklamo ta, Lord, unsa naman ni? Muna ba ning sinugdanan? Igsoon, gialaw sa Ginoo kining gitawag natog mga captivity for us to learn the value, the lesson, the importance of worship. Katong gibawala na ta nga magsimba sa balay sa Ginoo. Di pa nangandoy ta nga, Lord, kanusa pa mo balik? Kanusa ba i-open ang building nimo, Lord, because we wanted to go in the house of God. Captivity is a better teacher than liberty. Katong dunay tay kagawasan daw sa waay lang sa ato ang Domingo, mga igsoon. 70 absentee. Kada Domingo, Pero katong nahitabo ang COVID-19 captivity, dito ang desire, dito ang kalipay, dito ang kahangawa nga mobalik og simba sa atong Ginoo. Mga igsoon, subtraction is a better teacher than addition. Poverty is a better teacher than prosperity. Ooh, Lord have mercy. Katong saon na katong may pa imong lawas. Di ba kay pataka-taka lang kag paslak sa imong baba bisag unsa la imong kaunon? Katong nagsakit na kagibawala na ka sa doktor. Di ba you have appreciate the lesson? You will learn the lesson a lot in your sickness than in your healing. Hello, somebody. This is just a reminder for everyone.
Let us take care of our bodies. This is the temple of the Lord. Tama? Katong nagsakit na tao, ingon ang bawal ang doktor, bawal kag karni. Adi na jud muka og karni. Bawal na kag daghan nga carbohydrates, di na gid muka og carbohydrates. Di na gid muka og rice. Gingnan lang siya nga gamay-gamay lang, di na gid mukaon. Labon adtong may payang lawas kung dito punta siya nagkontrol, no? Hello somebody. We can learn the hardest lesson. We can learn the lesson in the hardest way. Mga igsoon, I must say, captivity is a better teacher than liberty. He took his house, it was broken by the Babylon, he took it away from his people, pero din he na-restore ang pagsimba sa mga katawhan sa Ginoo. Mga igsoon, ang pagpasalamat di ay, this is what I've learned. Ang pagpasalamat di ay dili lang sa mga butang nga gihatag sa Ginoo. Be sincere enough nga magpasalamat bisan sa mga butang nga gikuha sa Ginoo. Oh Lord have mercy. Mark, pasalamati ang Ginoo, Mark. Pasalamati ang Ginoo nga gikuha siya nimo. Praise God. Usahay kay maingon mata nga, Lord, asal man ang hustisya ani? Pag mawad ang tagtrabaho mo, complain din ta sa Ginoo. Lord have mercy. Mga igsoon, subtraction, you will learn a lot of lesson. Usahay kwaon sa Ginoo nga atong good health. Kwaon sa Ginoo nga atong trabaho for us to learn the most valuable lesson. And that is to worship God. Salig sa Ginoo. Pag matinud-anon sa Ginoo, mo tang ingon kanina pastor, faithfulness, no? Mga igsoon, daghay professing believers in the Lord, but you cannot see them in the house of the Lord. Daghay mga magtutuo, pero di mo makitaan sa simbahan adlawng Domingo. Pastor, pwede ba di ay pastor nga mahimong usa ka Kristohanon ang usa ka tawo nga wala siya simbahan? Pwede kaayo. Posible kaayo. But let me tell you this one. That is a dangerous place to be. Excuse me. It is not just a dangerous place. That is a dying place to be. Don't be there. Ayaw ka satisfy kung Kristohanon ka nga wa kay simbahan. You must have a local church where you can serve the Lord. Kung naidol sa inyo nga simbahan, kung tanaw nimo nga giwali man ang pulong sa Ginoo, kung natanaw nimo nga murag dinhi magamit ang gasa nga gihatag sa ako sa Ginoo, then commit yourself in that local church. Pastor, diri mi mga lagad sa Ginoo, diri mi magpagamit sa Ginoo. Faithfulness matters to God. I will explain that one later. Mga igsoon, kasabot kaayo ko sa inyong dilemma. Your dilemma, your struggle is legitimate. Kasabot kay ko. Ambot bitaw, no? Pag Domingo na kuya, perti mang yung kapuya ibangon. Ambot. Pag Lunes, perti mang ninduta. Martes, Merkulis, Wibis, Bernis, Sabado. Labi na mga tug beach. Bisa ka ng alas 4 kadaan ma, matataw magsayuha kay alas 4 na mga tug beach. Matag alas 3, kaya kayo. Pero ambot pag Domingo, perti yung kapuya ibangon. Ngano, ambot ngano. And that's real. That struggle is real. Why? We belong in the different kingdom. And that is why every Sunday we must have a self-adjustment. Pag muanhi ka sa gingharian sa Ginoo, kinahanglan og adjustment. Everybody say adjustment. Say it one more time, adjustment. Say it the last time, adjustment. Lingay mong katapat, kita rin mag-adjust. Kita rin mag-adjust. Ako rin mag-adjust, pastor. Ako rin mag-adjust, pastor. Dapat sila. Pero din sa gingharian sa Ginoo, ikaw ang mag-adjust, dili ang Ginoo ang mag-adjust. When you enter into the realm of God, when you enter into the kingdom of God, when you enter into the economy of God, you have to adjust. Why? Because I belong to another kingdom and God belong to another kingdom. Okay. Eyes on me. In our kingdom, me is first. In my kingdom, me is God. Oh, Lord have mercy. That's the worst thing. Kaya dinhi sa kalibutan, dinhi sa atong gingharian, ako ang una. And the worst is, ako ang Diyos.
Pero it can never happen in the kingdom of the Lord. Muna, when you enter into the kingdom of the Lord, you have to adjust. Because in God's kingdom, God is first. In God's kingdom, God is God. Oh Lord, have mercy. Dili pwede nga ikaw ang mahimong Diyos saging harian sa Dios. You have to adjust. You have to bow down before His holy presence. That's the only way nga mabati nimo ang presensya sa Ginoo. Once you are willing to adjust. I am a sinner, God, but I want your holy presence this morning. So there will be an adjustment. So mga igsoon, going deeper in our church life. As much as possible, ayaw paningkamuti. Commit yourself ka ng paningkamutan, manggod. Pwede ta mag-excuse, naningkamot man ko ganina, pastor, na-late lang yun. Naningkamot man ko, pastor, simba, wa lang yun ko kasimba, pero naningkamot ko, pastor. Igsoon, going deeper in our church life. Commit yourself every Sunday. As for me and my house, we will be there every Sunday. We will be in the house of God. Commit saad sa Ginoo para dunay sense of accountability. Kana bitawng kapuyon ka mo simba makain ko nga moadtugi ko kay nakasaad ra ba ko sa Ginoo. Kay nakahinomdom ko sa story ni President Roosevelt. Tama ba akong pronunciation? Roosevelt. He is a Christian president. You know, kabalo mo sa iyahang commitment sa pagsimba. He want to be in the church every Sunday. Pag doon na siya appointment nga related sa iyahang trabaho nga digid pwede mag-excuse. O sa buhaton sa president, he will write a letter, excuse letter, sent to his pastor. Pastor, please excuse me. Doon naging mga butang nga dili malikayan. Kanindot ako yung nana, no? Ayan, maka muhay po utang maghatag og excuse letter sa Ginoo may alaw pong Ginoo unta no kasabot lagi ng Ginoo magkuan na ba dito sana buot na kasabot lagi ng Ginoo kasabot ng pwede unta idaritso na nato excuse letter sa Ginoo. Mga igsoon kining pagsimba, it's not comfortable to our flesh. Dili ni komportable sa atong unod. Pastor John, komportable ba sa imong magsimba ganina? Lami kay tulong, no? Lami kay piyong pagidunta ba? Pero sa diyang mag-adjust na ka, sa diyang unahon na nimo ang Ginoo, diha nimo mabati ang joy. In Proverbs chapter 28 verse 20, hopefully mo gana na yan. A faithful person will be richly blessed. Wow. Ang matinud-anon nga tao panalanginan sa Ginoo. Ang taong consistent, brother and sisters, being consistent is kanang pangitaunon kay karong panahon na. Nayuban mag-badminton karon, saad mag-badminton nagigo kada Friday. Sunod Friday wa naman. Nawala ang faithfulness. Brothers and sisters, kanay imong pag-jogging, padayon lang na. Muna magpa-reduce sa imong timbang. Kung faithful ka. Faithfulness will change your destiny. Bisan sa simple nga mga butang, kanang imong pag-diet, be faithful and it will change you. Kanang imong pagsimba, be faithful. It will bring you to the pedestal of God's blessing. Kanunay mayon ko sa inyo, kung nagbalatian ka, simba. Wa ta kabalo. Oh, Lord have mercy. Ang Dios dili makapiyong sa iyang mga mata sa Kristohanong matinud-anon. Wa ta kabalo. Gitaningan na ka sa doktor, simba. Be faithful in God. Wa ta kabalo. Pareha kang King Hezekiah. Faithfulness matters to God. Be faithful in giving our tithes. Be faithful in our giving. Be faithful in our Bible reading. Be faithful in helping to others. Be faithful. Ang faithfulness, mura siyag magnet nga kanabitawng mo-attract og blessings.
Ingon ana ka powerful ang faithfulness. Dili ka agwanta ang Ginoo sa taong matinud-anon. This morning I will motivate you, I will encourage you, inspire you to come to church faithfully. Ask me why. Number one, let us be faithful in our church life. Number one, because God's presence is here. Nga nung kinahanglan ko musimba, pastor? Dili ba pwede sa online lang, pastor? Again, igsuon, kung di gikakabot simbahan tungod sa atong kahimtang, kay COVID pa manggid ta. Ayaw ka guilty kung nalang ka sa online. Pero puhon, kung pwede na gyud mas magsimba, you should be here. Why? Because God's presence is here. Buot mapasabot, pastor, sa online, wala ang presensya sa Ginoo. Naa. Pero lisod kayo, bation ang presensya sa online, kay diri sa offline. Maglisod pa mangganit tagbati usahay sa presensya sa Ginoo nga nata sa balay sa Ginoo. Kato pa bang dito nagtanaw online nga usahay matintal pa ta. Mananaw tag TV di gid mananaw ta tong dakong TV ya. Nya bot na timpla pa tag juice nya number 4 nya napay popcorn. Mura ta nanog movie lang. Mura nanog movie ba? Murag Netflix lang ha. Unya ang kapait pagid ka nang wala pay pag humagwali, mawala na din sa online. Lord have mercy. Igsuon, don't be late and don't leave until it's done. Why? Wala lang man ta ni anhi diri aron maminaw sa wali. Niani ta din ni aron makikita sa presensya sa Ginoo. It's never just about the preaching of the word. Mawala na dayon. Pag humagwali, wala na. Wala na din ang concentration. Don't leave until it's done. As much as possible, don't be late and don't leave until it's done. God present is here. Na mga igsoon, dunay duha ka klase ang presensya sa Ginoo. We have the inner presence of God and we have the manifest presence of God. Ang inner presence, it is because of the Holy Spirit that is living inside us. God is not just with us, but God is in us. We feel His presence, His inner presence, because of the Holy Spirit. Another presence, we have the manifest presence. This is the presence of the Lord nga iyang gisaad. Ingon siya nga, I will be here. I will meet you in my house. That is the manifest presence of the Lord. Diya mamuhat, diya, itong kanina kanta, ang milagro posible, God will meet you in the house of God. I-manifest presence. Of course, kasabot ta. Nga bisag asa na ang Ginoo. God is present everywhere at the same time. Karong orasa, nasa sa US, nasa sa Japan, nasa sa Hong Kong, nasa sa Bangladesh, nasa sa Pilipinas, nasa sa Hope of Glory, bisag asa, katapan ni mo dyan. That's one of His attributes. God is omnipresent. God is everywhere at the same time. Ang Diyos lang ang ingon ana. Di pwede nga na pastor John din, napon siya dito sa ulas. Pero ang Ginoo naa, bisag asa naa siya at the same time, at the same moment. He is there. Kasabutan na, pero lahi ang manifestation sa presensya sa Ginoo, sa balay sa Ginoo. In Exodus chapter 25 verse 8 mo niyang giingon, and let them make a sanctuary. This is the instruction of God to Moses. Ingon ang Ginoo kang Moses, Moses, you know that I live on heaven, but I want you to build me a house. I want to live on earth. Wow, have mercy. Ang Diyos nga nagpuyo sa langit, gusto magpuyo sa yuta. Church is a blessing for all of us. Can you say amen? And if you miss the church, you are actually missing the greatest blessing after salvation. Gihatag ang simbahan nga naman. Gusto ang Dios nga matilawan nimo ang langit nung himaya, ang sinugdanan sa eternal glory. Dili nakakinanglan pa mo magpaabot sa imong kamatayon, pastor, dito na lang ko maglipay puhon pag naanak ko sa langit. No! You can be happy on earth because of the presence of God in the house of God. Ang church gihatag sa Ginoo aron magmalipayon ang tao. Ang church gihatag sa Ginoo aron mabati sa tao ang presensya sa Ginoo.
And that is why I must be here. Why? Because God's presence is here. God's presence makes the difference. It's the only thing that differs us from others. Unsay kalainan sa taong Kristohanon o dili Kristohanon? Unsay kalainan? Ang among hinapay, Pastor. Kada Domingo, murag itilapag baka. No. Ang atong sanina, Pastor, magsimba, puti. No. Anyway, basing matingala mo nga nung puti mi karon, pag first Sunday, white Sunday. No? So, katong na mga puti sa balay, gwapo magputi mo pag first Sunday. Wala mo ang uniform. First Sunday is a white Sunday. Unsa man, what's make the difference? It's the presence of God. Unsay kalainan ako sa Kristohanon, unsay kalainan ako sa dili Kristohanon, wala sa ilang presensya sa Ginoo. Pero ako, naasa ako ang presensya. I have the inner presence of God. That's what makes the difference. Tanang tao makasinati sa bagyo, amen? Tanang tao affected sa COVID, amen? Pero lahi ang naay presensya sa Ginoo. Palakpakan nato ang Dios. Tinuod, maluoy man ta sa atong mga silingan, igsuon. Engineer, maluoy man ta sa atong silingan. No? Ang mag-birthday ta ba, nga maglitson-litson pa ta sa taliwala sa COVID. Nya magtanaw ta sa atong silingan nga, maglisod, maganda sa tinapa. Pero di gini mo kapugin ang realidad, di ni mo kapugngan ang Ginoo sa taliwala sa pandemic, mag-bless siya sa iyang mga anak. Munang matingala ka nga bisag pandemic, litson manggihapon, thanksgiving manggihapon. Why? Because God cannot stop blessing us. That's the nature of our moningon nga ang faithful nga tao duulunon sa panalangin sa Ginoo. Praise the Lord. Exodus 25:22 mo niyang giingon, and there I will meet with you and I will speak to you. Can you say amen? Amen. This is the designated place, the anointed place, the appointed place, nga makikita ang Dios sa iyang katawhan o makikistorya ang Dios sa iyang katawhan. Can you say amen? Amen? He will meet us and He will speak to us. Mao ni ang nakapalahi sa simbahan sa laing structure sa tibuok kalibutan. Because it's the presence. Because of the presence of the Lord. It's the only thing that makes the difference. Isa ka adlaw ni ana igsuon, dito sa wilderness, ingon ang Ginoo kang Moses, tungod sa inyong kagahi sa ulo, I will not go with you anymore into the promised land. But don't worry, ingon ang Ginoo, I will send my angels to guide you. Moses gave a very important statement in his life. Can you still remember what he said? God, if your presence will not go with us into the promised land, no one will go. Because it's your presence that will make the difference. So may kalainan na mo, Lord. Wato mi sa promise lang kung wala imong presensya. Diri na lang mi. Wa manggapoy pulos. What makes the difference sa atong simbahan? And that is why we must be a good host of the presence of the Lord. Kay muna ang makapalahi sa church, sa abang church, it's the presence of God. It's not the building. It's not the decorations. It is not the music. It is not the preaching. It is the presence of God Almighty. Can you say amen? Palakpakan nato ang Ginoo. Mga igsoon, it's a tragedy and calamity when we are not carrying the presence of the Lord. And that is why we must become a good host of God's presence. One day, nagbuhat ko ni ako ang mensahe. God told me, I want my church to become a good host of my presence. Ingon siya, this church, I want the church to become a good host of my presence. I ask God, Lord, unsa nang klaseng mga materialis imong gustong ibutang namo dinha? Nakainomdom ko kang Moses, Kuya Dexter, when the Solomon's temple was built, detalyado ang gihatag sa Ginoo nga mga materialis
unsa kadako, unsa kagamay, unsa nga mga materialis ang gimiton, detalyado. Dito nakasalalay ang presensya sa Ginoo. I ask Lord God, unsa mga materialis imong gusto? Ang ako lang hibalo ang Ginoo, it should be the best. Kay para man sa Ginoo, it should be the best. Can you say amen? Anyway, salamat kayo sa Amparado family sa 200 hollow blocks nga inyo hang ipadala kaghapon. That is our goal. No? We want to build this church in God's way. Building God's house in His way, not our ways. We will design this church according to His ways. Unsa ang gusto sa Ginoo mo ato buhaton? After all, it is His presence that matters. Kana bitawng ang Ginoo di ganahan mo biya sa iyang balay. Wow, hallelujah. Kanang pagsulod pa lang nimo makuyap ka. Kung gingon sa Salmo, I was faint. Nakuyap nga naman sa presensya sa Ginoo. Kanang pagsulod pa lang nimo manlimbarot ang imong balibo because you feel the presence of God. Di ba kanindot inana nga church? Amen. Galingkod pa lang ka gatulo ng imong luha. Wa pay wali nga imong nadunggan, wala pay music nga imong nadunggan, gatulo ng imong luha. Why? Because of the presence of God. Palagpakan nato ang Ginoo. That is what we want in this church. That this church will become a good host of His presence. In Psalm 16 verse 11, in your presence there is fullness of joy. In your presence there is new wine and oil, and in your presence is where I long to be. Father, draw me near to where you are. In your presence there is fullness of joy. In your presence. Lahi na nga presence si Muhado nga. Kasi may naka, in your presence. Lahi na yung Muhado nga. Kuana, there is fullness of joy, ha? Kaya star-star na imong mata. Kaya star-star na imong mata. Kita kita ko sa dudong dahil, ay, muriya. In your presence. Lahi ta nga presence do nga sa presensya ni sa Ginoo, ha? Number 2, why we need to be in the church. Number 2, because of God's power. Number 1, because of God's presence. Number 2, because of God's power. In Deuteronomy chapter 32 verse 30, man yang gingon. How could one, no? Sa unsang paagi imposible, how could one chase 8,000? Kisa ba taong bisag unsa nimo kakusgan makapildi kag 1,000? Kaya do? 1,000. Si King David, tagpila kalibo iyang pildihon? 1,000. Makaingon ka nga, imposible bisag unsa pa nimo kamanggiitan nga wari, bisag unsa pa nimo kabanggiitan nga manglalaban. It's impossible that one person can chase 8,000. Unless the rock had sold them. Unless kung gihatag sila sa Ginoo sa imo. It must be the power of God. Tingala ka, no? Pastor, tingala kay ko ba itong board exam na mo, pastor ba? Tulog-tulugan pa na ako, pastor. Wala pa ako nag-study, pastor. Pasar man gihapon. Dili to ikaw, ang gahom to sa Ginoo. Dili to ikaw, ang gahom to sa Ginoo. It was never about you. It was about the power of the Lord. Di ba, nakuratan ka, napasar ka? Paguban sa graduation, pastor, nakapasok ko, pastor, graduate ko. It was never about you. Don't forget, it's only by the power of the Lord. Mga igsoon, magpahinumdum lang ko usahay. Daghan sa ato gusto sa gahom sa Ginoo, amen? Lord God, ayuha ang akong balatian. Ginoo, usba ang iyang kasing-kasing. We want the power of God so much. Nahimo na tang adik sa gahom sa Ginoo. Pero mga igsoon, I want to tell you this morning, God's power is connected to God's presence. Oh, Lord have mercy. Kung wala ang presensya sa Ginoo, wala ang gahom sa Ginoo.
Without God's presence, we are a powerless Christian. This church without the presence of God is a powerless church. Psalters without the presence of God is a powerless music team or music minister. It's the presence of God that will make the difference. Okay, mga igsoon, in Psalm 92 verse 13. Palihog na lang ko faith. Those who are planted, everybody say planted. Say it one more time, planted. Those who are planted in the house of the Lord. Katong, I don't know, usa pag-interpret ninyo ani. Katong natanom diha sa balay sa Dios. Kato sa akong pagsabutan ni katong matinud-anon. Katong nangandoy, katong nagtinguha matag Domingo sa balay sa Dios. Kato bitawng dili makatulog pag adlawng Sabado na kay excited na kayo sa balay sa Ginoo. Those who are planted in the house of God, unsay ang gingon, shall flourish in the courts of our God. Unsa na sa Bisaya ng flourish? Mulabong. Mugitib. Unsa pa nang mamulak. Verse 14. They shall still bear fruit in old age. Bisag tigulang na mapuslan paghihapon. Tulo na outline na, di ba? Fruit, fresh, flourishing. Bisag naa na sa pangidaron, bisag naa na sa panuigon, kung ikaw nagtinguha sa balay sa Ginoo, ingon siya, mamunga ka, prisko ka, o mamula ka. This is not for every Christian. This is only for those who are planted in the house of the Lord. Palagpakan nato ang Ginoo. Katong nagmatinud-anon og simba pangita sa presensya sa Ginoo sa balay sa Ginoo. Una mga igsoon, let us be faithful in our church life. Going deeper this year. Lord, help me. I will not be absent this year in the house of God. As for me and my house, we will be in the church. Una mga igsoon, ang presensya sa Ginoo ang moayo sa imo. Ang presensya sa Ginoo ang mag-fixed sa inyong kaminyoon. Ang presensya sa Ginoo mo nay magpalipay sa imuha. Ang presensya sa Ginoo mo nay maglig-on sa imo. It's the presence of the Lord. That is why you have to come to church. Come to church. Doon na kay gibati, come to church. Pastor, kinahanglan gid ko man ni simbahan? Ang simbahan mo no, it's not the house of God that will heal you. It's the presence of God that you will feel in the house of God. Tanang tao makaagi og bagyo pero lahi ang naay Ginoo because of His presence. Number 3, why I need to go to church? Because of God's people. Number 1, God's presence. Number 2, God's power. Kung nag-ampo ka, magbalik unta mi Lord, simba. Lunes, dong, luhod. Martes, Merkulis, Wibis, Bernis, luhod. Ang gahom sa Ginoo. There is no power without God's presence. Ang presensya sa Ginoo mo fix sa inyo. It's never about your ka-cute. Bisan pag magpatupi pa ka dong. Pero lodhi dong. Lodhi. 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 Muna'y mo ayon ninyo. Palakpakan na to ang Ginoo. Lahi pag naa ka sa presensya sa Ginoo. Mark, lahi pag naa ka sa presensya sa Ginoo. Because, number 3, because of God. I want to be here because God's people is in here. Number 1, God's presence is in here. Number 2, because God's power is in here. Number 3, because God's people is in here. Mga igsoon, it's one thing to become
one of the people of God. It's one thing. Lord, salamat kay Ginoo nga isa nako sa imong mga katawhan. But it's something to be with the people of God. Oh, it's one thing. Lipay kata ng Lord, salamat Lord, nga isa nako sa imong mga katawhan. Pero lahi gitong kauban ka sa mga katawhan sa Ginoo. Why? Why I need to be with the people of God? Because we need God and we need others. His power and His presence flow from others. Ang gahom sa Ginoo, ang presensya sa Ginoo, naga-flow ka na sa imong isig katao. Let me prove to you. Sa tanang gibuhat sa Ginoo, isa lang ang iyang giingon nga dili maayo. Paglabay sabi kay in God, it is good. It was good ba to sa Bible? It was good? It was good. Buhat niya sa bitawan, it was good. Labay ang butiti, it was good. Bisag butiti, it was good. Ha? Labay ang bitin, it was good. Labay ang taong nag-inusara, ingon na Ginoo, it is not good. Hello, somebody. Isa lang, ang dili mayo atubangan sa Ginoo, ang taong mag-inusara. There is no lone ranger in Christianity. Dili pwede igsoon. Mayroon ka nga, Pastor, it's only me and my God. No. It cannot be that way. Dili pwede nga ikaw lago ang Dios. Ikaw ang Dios ang imong isig ka Kristohanon, palakpakan nato ang Ginoo. You will never become a powerful Christian kung ikaw lang ug ang Ginoo. Why? In Matthew chapter 18 verse 20, ito mo niyang gingon. For where two or three, everybody say two or three, are gathered together in my name, I am there in the midst of them. Hallelujah. Inana ka powerful ang imong isig ka magtotoo. Duha tulo mo magkatigom. Nagsaad ang Dios nga naa siya sa taliwala sa iyang mga katawhan. Di ba pwede pastor nga ako lang isa wala bang Ginoo? Naaman gyapon ang Ginoo. Pero lahi pag duha tulo upat lima mo nga magkatigom diha sa Dios. Hallelujah. God's power, God's presence flows through His people. In Deuteronomy, balik ko na ko to kaganina, Deuteronomy chapter 30 to verse 30. How could one chase 1,000? Second phrase, and two put 2,000. 2. Ang 1,000. Di kung 2, 2,000. Asa man yung arithmetic? Asa man yung multiplication? Kung 1, pila yung pilihon? 1,000. Kung 2, pila yung pilihon? 2,000. Hello, somebody? You see the lesson? Kung ako lang isa, 1,000. Pero og duha na ta Kuya Dexter, pwede na to pildihon, dili lang ang 2,000 katao, ang napulo kalibo katao. There is great power. Excuse me, not just great power. There is an exponential power when we gather together in the presence of the Lord. Palakpakan nato ang Ginoo. Lord of mercy. Lahi gyud kung mag-uban mong duhadong. Lahi gyud. Pasensya na daw. Happy birthday dong. Birthday. Okay, diri ko mag-end. This would be our church building. That is our desire. For how many years had been praying, asking God that God will provide this building. Isa, duha, tulo, upat, lima katao ang muhatag. It will take us 3 to 5 years. Sumala sa atong verse ng gibasa kaganina. Kung isa lang maghatag halublak, it will take 3 to 5 years. Pero kung kitang tanan muhatag sa balay sa Ginoo, probably it will take us 6 months to 1 year. Lord of mercy.
I want to open this opportunity. I know God has blessed us so much. Pastor, pastor, kung mapanalangin, kung naipanalangin, no. Di panalangin na sa Ginoo. It's never about the amount. It's about the desire. Kung gitandog sa Ginoo mong kasing-kasing, Lord, pila ba gusto nimo ihatag nako sa imuhang templo? Again, this is not to brag, this is not to ihambog sa inyo ha. When we launch out this campaign about our church building, we talk, kami ni Pastora, Mang, pila atong ihatag para sa balay sa Ginoo. I commit ko nga, Mang, tanang honorarium, 50% paingon sa balay sa Ginoo. Tanang honorarium. Gawas lang honorarium nako sa church. Kay budgeted siyang honorarium. Tanang honorarium nga makuha nako sa akong mga speaking engagement. 50% of that will go to the church building. Muna nga mo ang pledge ni Pastora. Until this building will rise. That's our commitment. We are not telling you this one to brag. We are telling you this one to become an example, to become a model sa inyong taliwanag. Kung nangandoy mo sa balay sa Ginoo, kami pod nangandoy. Anak ko sa Ginoo, Lord, before ko nimo kuhaon, God, I want to see this house will rise. Ano na second floor, gusto ang alagad sa Ginoo magpuyo sa balay sa Ginoo. I want to live in your house, God. Gusto ko diha sa imong balay, Ginoo. Aron everyday na ako sa imong balay. Magministeryo sa imong presensya. Mga igsoon, I don't know unsa ang pakigistorya sa Ginoo sa inyo. Ikaw lang ug ang Ginoo nakabalo. Just pray, God, show me how much should I give for your house. Pila, Lord, ang akong i-commit. Let us all stand. Sa presensya mo ning dapit, kasing-kasing na ayo grasya giban ako tungod sa presensya mo ning dapit. Ang
Halang-halang na mundo, mata ng maabli, tungkol sa presensya mo, tindapi. Kasing-kasing na ayaw, nasa iban ako, tungkol sa presensya mo, tindapi. Haling-halang na mundo, mata ng maabli, tungkol sa presensya mo, tindapi. Kasing-kasing tayo, nasa iban ako, tungkol sa presensya mo, tindapi. Ang milagro posible, ang milagro posible, tindapi. Ang milagro posible, ang milagro posible, ang milagro posible.